Who is walking? Kinsa man na Who is walking in me? Kinsa may namuhat kanako? Who is walking in us? Kinsa may namuhat kanato? Many of you have heard this word many times in this ministry. Niini nga ministry many times nimo ni nga nalunggan kini nga pulong. And maybe you have not yet heard it. O basin wala makakadungog niini. I would like to tell you. Sutian ko ikaw. We have two words in Apo Naatay duha ka pinulungan sa Apo. that are covenant word No isa ni ka pulong sa sa pakigsaad sa Dios. from God. Gikan sa Ginoo. It's a long time coming. Dugay na kini pagkigsaad sa Dios sa Apo. And I know those who are elder in Apo, they will understand it. No. But because of our youth that are coming up, I want you to know. No, nasayod mo ani labi na tong mga karaang gwapa sa Apo nakabalo gid ani. Siguro ang mga youth wala pa. Amen. 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 Now, we have what is called motto. No naatay moto diri sa Apo. MOTO. We have also, Kabalo mo sa atong moto? and we have also what is called anchor. Yan na po tayo anchor. Those two words. Aning duha ka pulong. And I would like to tell you. Og isulti nako sa inyo ha. When you say the anchor of Apo, Kung may bitag anchor sa Apo. and that is Isaiah chapter 52 verse 7. Munang Isaiah 52 verse 7. That say, how beautiful are the feet of those that preach the Na unsa gospel. kanindot sa mga tiil nga nagawali sa maayong balita. Amen. 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 Amen ba? Do you understand? Nasabtan man nato. Come on, wave your leg, wave your leg. Say, No, my leg is ilog-ilog beautiful. yung mga My leg tiil. is beautiful. Ang akong mga tiil nindot kaayo. Because I'm an Apoite, my leg is beautiful. Upwhite ko. Nindot kay akong mga tiil. What's the secret? Unsay secret? It's not the cream. Dili ang imong ipangnudnod sa dagway ang sikreto. It's not those one who wear mobo pants. Dili tong nagpapapuok sa ilahang mga shorts. That is not the beauty. Dili na mao ang beauty. But the beauty the Bible is saying, Ang beauty nga giingon sa Biblia, which we believe in this ministry, nga mao ang gituoan niini nga ministry, people who brought good tidings. no katong nagadala sa maayong balita. Do you understand what I'm saying? Dili mga marites. So if you are upright Kung upwhite ka, and you engage yourself in outreach for Jesus, unya ikaw kusog ka ikano nga mag-outreach no mo adtuon nimo ang mga tawo nga nasa gawas sa pagsulti sa maayong balita. you are beautiful. No, guwapa ka, guwapo Tell ka. that person, Inay mong natupad. I am gloriously made. I am gloriously made. Amen. Amen ba? Amen. Amen. That is our anchor. Muna ato ang anchor. You know anchor? Kanang angkla. So that is the one. Muna'y guiding the ship. nagdala no sa direction sa atong kinabuhi. So I'm very much conscious since the year God gave to me. I'm very much conscious that as long as this ministry continue reaching out, we will end up in beautiful Amen. life. No, nasayod gid ko nga sariya sige tag outreach, sige tag wali, sige tag share sa maayong balita. No, tumanon gayon sa Ginoo ang atong ang yang saad nga ni kanato. And we would like to know our motto. Gusto mo makabalo sa atong motto na nakabalo diri sa atong motto? Okay. Naa? Amen. Okay, the motto of this ministry. Naa nakabalo daw sa Pastor Glorify Ox. Not only her, I want everybody to hear it. Don't worry. I want everybody, especially because of our young one that has. No, labi na sa atong mga batanon dapat kabalota sa atong motto. The motto of Apple Ang motto sa Apo is Apple Ministry. God is always at work. Is that what I'm saying? Muna atong motto. This is a ministry where God is always busy. No, mao nga ministry nga ang Ginoo always
busy. Here in Apo, God is always at work. Faith is already a big girl and beautiful girl. You can see her there. I remember Faith, Jaira, their group, including Freeford. There are so many that time. Amen. They are still very better. Noong panahon nila ni Faith sa una, gamay pa kaayo sila. And you will hear them shout, here in Apo, God is always at work. Very gamay bata. Amen. 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 Like they shake and we give glory to God Amen. for their life. You understand? Amen. 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 I'm just waiting when we get to our land. We will put a very big, huge signboard in the entrance. Welcome to Hapu, where God is always at work. No, sa diha nga na natay kaugalingong yuta, no? Kaugalingong simbahan diha sa entrance atong ibutang dito na welcome here in Apo, and Apo, God is always at work. Even when daddy is sleeping, God is working there. No, bisan pag natulog si Daddy, God is working diapon. When the pastoral travel to Davao, God is still working there. Bisan pag ang mga pastoral travel sa Davao, God is still working. And that moment, they will brought some people on the wheelchair. Nakligayuna na ay mga tao nga nagsakay sa wheelchair. And immediately they landed in Apo. Pag-abot nila sa Apo land, Allah, daddy is not around, daddy is in the wala man si Daddy diri, uy. But immediately she touched land. Sa diha nga, ninaog siya, diha sa ato, sa Apo land. With tindog. Mutindog And dahil started walking. mga naka-wheelchair. Then you know that. Hallelujah. Then you will remember that this is what daddy is saying. Makainumdum ka mo, giingon ni Daddy sa una, God will work in your life. Amen. Ang Ginoo magapamuhat sa imong kinabuhi. May I hear you say loud, Sige amen? kang amen. Do you remember the title of the message? Nakainumdum ka sa uluhan sa mensahe. What's the title of the Isa lecture? title sa lecture. Who is working in you? That is what make me to remember the. No, sa title sa ato ang Sunday school, no, who is working in you. Wow, God bless you. Welcome usher, welcome them. Shake hands with them, embrace them. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. I'm happy to see this sister again. Wow. Good. God bless you. God bless you, woman. God bless you. God bless you. You're welcome. God bless you sa They are just wonderful people. Amen. God bless you, ma'am. You're welcome. Amen. Welcome. Precious people. God bless you. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. God bless you, my son. You are lifted. Amen. 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 Na welcome atong mga gwapang mga nanay, mga cute nga mga my nanay. young ladies, they are just arrived. Muni among fellowship every Thursday. Amen. Mga active nanay. Amen. Amen. They are powerful evangelists. Amen. Can you help me? Napay lingkuranan No, can you help me remove my youth to come forward? Ang And let us youth remember dili the sa day, please. atubangan, please. Ushers, taban to do that, please. Let the youth come forward, Mga youth dili sa atubangan. please. Thank you, youth. If you know yourself as youth, come forward. No, kung kabalo ka nga youth pa ka dali sa atubangan. Pero kung, Oy. Bishop, balik. kung wang tigo na ka, pabilin lang diha. Masama no bispo din. Ang obispo ganay ko bilin ila sa tubangan. Dapat dito ka ba? You don't know? Bishop. You don't know? Okay. Next week I will bring a kalo for you. You know the kalo? Yung kalo sa obispo ba? Apili na lang po kapa. Para kapano si Kobe baga sa tubangan na siya kay obispo. Special seat na iya. May pororo daw. Good, my son. God bless you. Nice to see you. Good. Good. Wonderful people. Shake hands. God bless you. God bless you. Yeah, not So kanang mga bangko sa inyong kuan kanang walay naglingkod gani ibalhin diri kay hawang pa diri. God bless you. Amen.
Amen. Ang mga bangko na sa inyong tunga, mga mamas nga walay naglingkod di pagawa sa Okay, now we're gonna make a speed. Okay, paspasan nato kini. Turn your Bible to Colossians chapter 1, verse 29. Colossians 1:29. I want to quickly show you something by the help of the Naa Holy ko Spirit. ipakita kaninyo igsuon. Colossians chapter 1, verse 29. Colossians 1:29. Thank you, Pastor David. Can you look up, everybody? Tanawa ninyo. Whereunto I also labor, striving according to the working which worketh in me mightily. There is something working. Naay nagapamuhat, naay nagasigig pamuhat. I labor. No. I did great work. Siya ako nagapamuhat og dagkong mga butang. I observe, I perceive that I am not the one doing at this kind of level. Naobserbahan ako nga dili ako pinaagi sa akong kaugalingon ang nagapamuhat ni ini. But because of there is something worketh in me. O dili pinaagi sa akong kusog apan tungod kay adunay nagapamuhat alang kanako. May I ask you to ask somebody. Ingna kana no mangutana ko nimo nga pangutana ang uban. Who is working in you? Pangutana imong katupad, who is working in you? Who is working? Kisa man ang nagapamuhat kanimo. Who is working in you? Do you get me? Amen. Okay, let me quickly open your understanding to this by the help of the Holy No Spirit. akong no pinaagi sa tabang sa balaang espiritu no kamo makasabot gayon niini. So please listen So attentively. mamati kita pag-ayo. The great exploit in life and ministry No, ang great exploit sa atong kinabuhi aron kita mamuhat og mga dagkong mga butang. and the great the great destruction in life and ministry Og aduna po yung isa nga makaguba sa kinabuhi ug sa ministry. both has to do with what is working in you. No, unsa man ang nagapamuhat nga kanimo. It's by the ability of a certain force. No, tungod kana sa abilidad sa isa ka puwersa. Human body No, ang tao, ang lawas sa tao. is just a vessel, No, isa kini ka galamiton. but it works Kini mamuhat. by what is working in it. O mamuhat kini kun unsa may nagapamuhat ni ana. Either Mm. by the Spirit of God Pinaagi ba sa espiritu sa Dios or by the Spirit of Satan. o pinaagi ba sa espiritu ni Satanas? Every human being O sa matag tao has some forces working in them. naay mga puwersa nga nagapamuhat sa ilahang kinabuhi. Everybody listen O attentively. pamati kamo, Keep your phone in your bag. Please. palihog tanang cellphone is sulod sa inyong bag. Walay mag-cellphone once nga naata sa simbahan. Amen. Amen. Every human being Matag tao have a kind of spirit no naay klaseng espiritu that worketh in them. nga maoy nagapamuhat kanila. It's either the Spirit of God No, espiritu ba sa Dios or the spirit of hell. or The spirit of espiritu ba sa kalayo sa impyerno? sin. The question is, Ang question mao ni, which one worketh in you? no kinsa may nagapamuhat kanimo? That is why you see human being many times Ngunang makita nimo ang tao many times. get marvel, get surprised. Na sorpresa sila. Oh no, why I do this? Ningon sila, anong gibuhat man nimo kini? I don't know if anybody have ever feel like that before. No, nakabati ba mo ing ana? Or you get a certain stage, you see God work in your life greatly, and you say, wow,
Who am I to experience this? Nga nakapangutana ka ba nga nabuhat man ako nino kinsa man ko nga makasinati og ing ani. I don't know if you get what I'm saying. No na kuha ba nato igsuon? But by the grace of God, Inaagi sa grasya sa Dios. someone like me, Sama nako. that God give me the grace Nga gitagaan ko grasya sa Ginoo. about the Spirit of God. No may tungod sa espiritu sa Dios. I have seen it many times. Nakita nako kini sa kadagang mga higayon. When I will be in some ministration, if you're close to me, you could have remembered. Some of you might remember that there are some times that I minister, and things happen very simple. And there are some times the Spirit of God very high. No maka-observe siguro mo sa ako ang usahay simple lang kaayo kung mag-minister, usahay high kaayo ang power sa balaang espiritu. I have seen it many times. Nakita na ko kini sa daghang mga higayon. When it happened, when the Spirit gawas in me, Sa diha gani nga mugawas ang balaang espiritu. and will be moving to the people, doing wonder, doing wonder. No, nga grabe ang pagpamuhat sa Dios sa mga milagro. There will be, I know that I'm not, it's not more Paul you are talking about. No, nasayod ko nga dili na kana ako. I saw the strange move of God, presence of Holy Spirit, that we are walking together. No? I move like this, he move. I move like that, he move. I know it. I saw it many times. No, sa makadagang higayon ako kanang nabati ug ako nakita nga kung asa ko move to ako dito ang balaang espiritu sa makadagang higayon. And in those experiences, O katong mga experiences, I experienced it that it got to a certain stage when the work is done, and I saw him come back and come back and solo again. og nakita nako sa diha nga mahuman na ang iyang buluhaton, mubalik siya sulod kanako, mubalik. And when it came back and solo, Sa diha nga mubalik siya kanako. it seems as if the work is finished. Nakamurag nahuman na ang iyang buluhaton. And then after it happened, Og pagkahuman ni ana, I will now start to feel amazed. Who am I that you do this for me? no, pagkahuman ni ana nakunaw na ko sa tungod sa mga milagro buhat sa Dios, nakapangutan ako nga Ginoo, kinsa man ko nga imo kining gibuhat In some kanako. situation like that, when Sa ubang sitwasyon ni ana, I don't used to have the strength to stand anymore. usahay mawad-an akong kusog nga mubarog. The leg will corrode. Magkurog-kurog ang ako ang It mga will tuhod. be as if flesh empty. Then I knelt down. O sa diha nga no nabati na ko kurang nawad-an ba, and then sa diha nga niluhod ko, I remember that I am nobody. nakainumdum ko nga wala ako'y ako. It all happened by the one who is walking in me. Nahitabo lang kana tungod sa balang espiritu nga maoy nagapamuhat sa ako ang kinabuhi. Do you get it? Nasabtan ba nato? When you have the Spirit of God walking in you, Sa diha gani nga aduna kay espiritu sa Dios nga nagapamuhat kana kanimo. in your business, you will be as if you know how to do it better than others who are Sa doing it. imong negosyo makaingon ka nga mas maayo lagi ko kaysa sa uban. In your classroom, it will be as if you are better than them. Huna-huna nimo sa imong classroom mas maayo ko kaysa ila. Am I talking to you? You will just be having some kind of strange move, difference to your colleagues. Kay ngalong man ni anang higayon na once gani nga bala ang espiritu magapamuhat nga na kanimo, makaingon ka nga murag ikaw lay nakahimo ni ana no nga wala ka na nabuhat sa uban. That's why I said, not me. No, murag giingon ako nga dili ako. But there is something worketh in me. Apan adunay nagapamuhat kanako mo giingon ni Apostol Pablo in the Bible nga adunay nagapamuhat kanako sa dagkong mga butang. Don't forget the question. Ayaw kalimot sa pangutana nga nagaingon. Who is working? Kinsa may nagapamuhat nga na kanimo. On the other side, O no sa pikas bahin as I told you, giingnan ko kamo there are two spirits. na ay duha ka klaseng espiritu. No human being can stay
empty. Walay tao nga nabuhi nga walay espiritu o walay nagapamuhat nga na kaniya. No, Wala. I won't allow the Spirit of God to work in me. Di ka kaingon nga agi na ko tugutan ang balang espiritu mamuhat na ko And I will not allow the spirit of Satan to work in me. Dili po ko gusto sa espiritu ni Satanas, di po ko ana. There is a tuwa-tuwa la lang. Tunga na lang ko. I will be there in the middle. Tunga na lang ko anak nila. Uy, Spirit of God, diya ka. pikas daplin na sila. Espiritu sa Ginoo daplin. Ikaw jablo. Imua. Ikaw jablo, diha po ka tunga. Di, pwede. Dili pwede. Basta human body Basta kay kinabuhi sa tao, lawas sa tao. is created to accommodate a certain spirit. Naa ginay nagpuyo nga espiritu nga na kaniya. Either the Spirit of God Duha ra na, either espiritu ni Satan or the spirit of the devil. o espiritu sa mga demonyo sa yawa. Either of God or of the Duha lang. Satan. Sa yawa or sa gikan sa Dios. That you are going to church Sa diha nga miadto ka sa simbahan. doesn't make you to be free of any of it. No, dili buot pasabot ni adto na ka sa simbahan. Free na ka sa espiritu sa demonyo. I will just tell you how to believe. Karon sultian ko ikaw How to kung choose. saon nga ikaw mupili gayud sa maayo. Do you understand what I'm Sabtan saying? ba nato? Amen. Murad di suko ba? Suko mo? Amen. Ayaw mong suko kay lain na ng espiritu. Amen. Hallelujah. Amen. For you Smile to, lang yun. for you to get me better. Para nga masabtan ko ninyo igsuon. Turn your Bible to Ephesians chapter 2. Atong ablihan ang atong Biblia sa Ephesians 2. Ephesians chapter 2 verse 2 of the chapter. Ephesians 2 verse 2. Amen. 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 Ephesians chapter 2 verse 2. Ephesians 2:2. Uncle, thank you. Can you say it? Wherein in the time past you walk according to course of this world, according to the praise of the power of the air, the spirit that now, somebody said now. Now, no, ang espiritu nga nagapamuhat karon. Everybody look up, let me show you. No, tanaw igsuon. Let me show you a revelation. Na ako'y revelation nga ipakita kanimo. Before, Sa una, am I talking to you? Satan was being casted out no, si Satanas gipapha siya, gipalaya siya from heaven gikan sa langit. because he rebelled, Kay nganuman nirebildi man siya. and he was able to get 1/3 of the angels of heaven. Kunya 1/3 sa mga anghel iyang nadala mo ng mga demonyo. And they turned themselves to demon. Noog ang imbis nga anghel sila, gihimo silang demonyo ni Satanas. And they move out of heaven Nya nigawas na sila, wala na sila sa langit. and they come to the world. O diri sila sa kalibutan. And when they came to the Sa world, pag-anhin sa kalibutan ni Satanas o sa iyang demonyo, they operate in 3 places, sila nagapamuhat sa tulo ka mga dapit. 3 different realms, Tulo ka klase nga mga dapit. just like what the army of every nation follow as their guideline. O sama ra na diri sa kalibutan na ay klase-klaseng mga sundalo, klase-klaseng mga army. So they divided themselves No, gi-divide nila ang ilahang kaugalingon. into the air. Ang uban naa sa kahanginan, daghang demonyo sa kahanginan. When you see the firmament like that, No, makita nimo ng langit, nang kinig-hinigangan nimo ba nga imo makita? you remember there was a time some years back when the plane of Malaysia crashed. Naka-remember mo adto katong na-crash ang Malaysian airline? And nobody ever find it till today. Nya wala gyud mga patay nga lawas o part sa plane no nga nakit-an. Do you understand what I'm saying? It's a work of the spirit of the Mao hill. na'y trabaho sa mga demonyo nga naa sa kahanginan.
Now listen somebody. pamati. And they divide themselves into the yuta. Unya ang uban pong demonyo na adiri sa yuta. That is the one those mga Bulario used to go and visit to get gamay power. Mauna ang gikwaan og mga gamgahom sa mga albularyo. Am I talking to you? Is somebody come saying? Nasabdan ba? Those are the mga spirit that is staying inside the kahoy. Munang mga espiritu. They stay on the yuta. No, na mga kapre, mga pre. Am I talking to you? Amen. Is somebody come? Namuyo diri sa yuta mga Okay. mga white lady, mga daghan, aswang, daghan. Amen. Amen ba? You get it? Okay. And the number 3 Og ikatulo, is into the dagat. maunang naa sa dagat, mga syukoy, no, mga sirina, daghan kayo, di ba? Dugong. Mga you understand? Amen. So they are Nana na sila na ay mga demonyo They are na nagpuyo sa tubig. and now everybody look up. Tanawan ko. And when those spirits are spirits of this world and the power of the ear of the spirit, what do they do? Unsay gibuhat ang ining mga demonyo nga naa sa kanginan, sa katubigan ug sa yuta. And now Ug karon they are walking nagapamuhat sila inside a human being. sulod sa tawo. No, kaning mga espirituhan na mga demonyo ni sulod na sa tawo. You got it? There's no, everybody look at me. Tanawa ko ninyo igsuon. Any spirit that say, don't listen to this word of God, this time around, go and urinate, go and lack out. That is the spirit I'm talking about. Those are the evil spirits. Sa diha gani nga naa ka sa simbahan nga moingon ang nairita na ka, dili na ka gusto nga mamati sa pulong sa ino. Buot pasabot kanang sige gawas-gawas kani wa inungdan na ay espiritu sa demonyo nagpuyo ni anang bayhana o tawana. It doesn't matter. Walay bali. Even if you are a pastor, Pastor ka man. you can be in the church Bisan pag sige kag for simba many years, sa daghang mga katuigan. but you may not know that you have that spirit. Pero wa ka nasayod ngano nga naaday kay espiritu sa demonyo. But for me to choose to come and teach you, you need to understand that I receive a certain revelation I want to communicate to Nganong you. gitudlo man ako di sa inyo ha. Kay nakanawat ko pagpadayag sa Ginoo nga mauni akong i-share karon. Amen ba? Somebody can say, Sabtan ba? you remember Jesus, our master, said, Naingon si Master Jesus. he said, when you cast out a certain spirit, Naingon siya nga sa diha gani nga imong pawaon ang isa ka espiritu. he said, that spirit will move and go. Naay mga tao ma-deliver, mugawas ang demonyo at that moment. And he said, and that spirit will be looking for where to hide. Human ana pagawas anang espiritu sa imuha, daotang espiritu, mangita na pud na siya og laing kapuy-an mo ng perfume mo. Because spirits are meant to reside. You understand? Kaya To nga naman, reside in a human body. kay ngano man matag demonyo kaning espiritu Not ni just Satanas. demon. Mga daotang espiritu nangita gid ni siya og tawo nga mahimong kapuy-an niya. Do you understand what I'm saying? Sabtan ba? And Jesus said, Ningon si Jesus. after a while, Kadali lang. that spirit will come back and check if that body is still available. Katong Empty demonyo. back. Katong demonyo nga gipagawas nimo sa imuha, balikan ka adto. Iya kang i-check, kung naa na bay dang espiritu sa Ginoo nakasulod sa imuha, wala pa. So when it's empty, Sa liha nga, wa pa may laing nakasulod, Then available pa. it won't come back alone. Dili lang siya mubalik nga isa ra gyapon ka It will demonyo. now bring additional 7. Dili lang siya mabalik katong gipahawa nimo. Mubalik
mudala pa siya laing 7 ka mga bad spirit. And the Bible says, and it will become worse and worse and worse. No, og tungod ni ana muna nga musamot og kadaot ang kinabuhi sa tao kay mas didaghan naman ang demonyo nga mipuyo kaniya. Everybody look at me. Tan-awa ko. Tell somebody beside you. Tingnan na imo katupad It is not possible na dili posibilidad for you to be a human being nga ikaw tao without a spirit. kung walay espiritong nagapuyo kanimo. Imposible nga sa tao walay mo puyo nga espiritu. Inside, Oh, no, duha ra ka klaseng espiritu ha. Spirit of God enter you, working greatly in you, or Spirit of Satan enter you, working greatly in you. No, either espiritu sa Ginoo nga maoy nagapamuhat kanimo or espiritu ni Satanas nga maoy nagapamuhat nga na kanimo. Amen. Amen. A woman was sharing testimony one day Isa ka adlaw nag-share ang isa ka babae og testimony. when God delivered her. Sa diha nga gi-deliver siya sa Ginoo. There's a lot of demons that get out of her. Daghan kay mga demonyo nang gawas niya. And after that, she was sharing testimony. After ni ana nag-share siya og testimony. She said, Naingon siya. when those demons was there in her life, Siya nga sa diha nga katong mga espiritu sa demonyo naa sa iyang kinabuhi. she packed her luggage herself and moved out of her house, beyond the husband, beyond the anak. Am I talking to you? She left all of them and moved to the hotel and started to do the work of harlot. Sa diha nga naay demonyo sa iyang kinabuhi, testimony niya ha kay na-deliver naman siya. Ningon siya sa diha nga anaa pa tong mga demonyo nga nagapuyo kaniya, nagapamuhat kaniya. Sa iyang gibuhat, no, nabutos siya, nagipanghipos niya, nilaya siya sa iyang balay, no, gibiyaan niyang asawa, iyang anak o ang iyang mga igiyahang bana. And then ni balhin siya sa hotel o dito siya nagsugod o buring-buring. And then she got to a certain stage. Yan niabot ang higayon. I was there when she was sharing the testimony. Naako dito sa downtown nag-share siya sa testimony. She said the minimum lalaki to sex her every day has to be minimum of 40. He said anytime they are less than 40, she used to be very sad. Ningon siya nga sa matang adlaw ang pinakagamay ngono nga mohilabot sa iyaha everyday pinakagamay na 40 ka mga lalaki. Kay kung dili maabot og 40 kulang kay. You will be very sad. No? No, you may think it's a joke. Oh, no? You will never see that in Jesus' name. Amen. No? Anong pag-ampo nga di ta masugdan ning klaseng ning anak nga klaseng espiritu. You think that she's the one. Oh, She was nauna not the nimo. one. It's a spirit. Una nimo siya gid ang nagbuhat anak ba pero wala ka kabalo nga daotang espiritu nga nagapamuhat nga na kaniya nga nagpuyo nga na kaniya. When that spirit enter, Sa diya gani nga kanang espiritu musulod, it will be thirsty and hunger and hunger and hunger for it. perminti siya gutumon o guhawon sa lalaki. It's a spirit. No, isa na ka espiritu. Am I talking to you? There are some people Daghang mga tao. when they drink just one bottle of beer, Sa diha nga ni inom siya isa ka botilya nga beer. they will become a book diet. Mahubog dayon. But there are some people, Pero adunay mga tao even when they drink 12 bottles, bisan pagdusi pa na kabotilya ilang inumon nga makahubog. they just started. Nagsugod pa lang. They will be doing it continuously. Padayon nila nga buhaton, padayon nga buhaton. Murag drinking tubig. Mura nagtubig sa ilaha. Nga naman, Ngano man? because there is a certain spirit inside. Kay ngano man ang demonyo nga nanganaa sa sulod niya. But they don't know. Pero wala sila nasayod. Some will even ambush of themselves. Nay uban gani nga maghinambog pa. You know me, if I may open beer or soft drinks,
I don't used to look for now. You know me very well. I use No? my earphone to open it. That is what we are doing those days. Oh, ingana mi sa una, ako pag moabli gani kung bisan unsa nga makahubog o ini butilya, udi na ko kinahanglan opener. Ako ra nang paakon. One crate. That's Isa ka isa ka case. Kurot. We were so humble of ourselves. Hambog pa kaayo mi sa among kaugalingon. We thought we are doing what is right. Una-una namo maayo kaayo among gibuhat. But we don't know that it's a spirit. Pero wala kabalo nga espiritu di ay na. Ask somebody beside you. O pangutan-an na imong katupad. What spirit is working in you? Nakisa ka ng espiritu nga naa kanimo, nga nagapamuhat nga naa kanimo. Amen? Amen ba? Amen? Amen ba? Because when it is a spirit, Oh, kay ngano man, kay kanang nga espiritu, it will push the body. maunay mo tuklod sa lawas. Am I talking to you? Till you will do it Hangtod nga imo nang buhaton, before your eyes will open. sa dili pa, no? Sa di nakabuhat nakauda-utan o dili maayo, sa wala pa naabli imong mga mata. Allah, why I do this again? Hala, uy, nga nang gibuhat man to nako, uy. I already promised God that I won't do that again. Nag-promise na di ako sa Ginoo nga dili na gid nako ni buhaton ba. There is a spirit. Na ay espiritu, daotang espiritu. That's John Martin. Si GM, pakipangita sa gawas, Asher, please. No, not those my ladies. Shh. Oi. Nathaniel. Nathaniel. Go and look for your brother. Amen. Itapan imong brother diya, my son. Okay. Go to him. Naadi ha? Amen. Somebody gonna say, it's a spirit. Daotang espiritu na. I tell you, Sutian ko ikaw. there's a spirit that will tell you immediately they start preaching the word of God like this. Go out. No? Mailhanin mo ng tao nga adunay daotang espiritu kay panahon sa word of God, panahon sa panimbahon, mugawas na. Di na kaagwanta. Mulayas na. Muna gigon sa pulo sa Ginoo, diha o children of disobedience. You understand what I'm saying? It's a spirit. Espiritu ng butok niya, gawas niya, gawas, tayo din stay. That's the time your stomach will be telling you go and live again. Oh, mo nang ang tiyan may ngono nga kalibang kaon, ihi. When we sayaw and smiling, Apa sa diha nga magsayaw na ganig mag-smile. he will never tell you go and eat. Oh, no, dili mo ingon imong lawas nga ihi na. Wa ay. Malipay-lipay pa. Pero panahon sa word of God, diha na mo atake. It's a spirit. No, daotang espiritu na. Amen. I just want to show you their operation and how you can be free. But No, karon ako isulti kaninyo unsa man ang ilang mga buhat unsaon nga ikaw maging gawas no ni ana. time may not permit us too much. Let's see Ephesians, no? Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. Let's hear more about the Spirit of God. Philippians 2:13. Yes? English na. Can you say it? For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. There are many of us, we are very gahi. We Kay don't daghan want to- sa atoa gahi kayo, di lang ulo gahi. we don't want to do it, Dili ta gustong mubuhat. but something will push us to do. Oh, pero naay mo push nimo nga imo nang buhaton. What is good? Oh, kung unsay maayo. That is God that worketh in you. Basta maayo, espiritu na sa Dios. Amen? Do you understand it? Amen ba? Amen? Amen. They say, everybody come and give tithes and offering. Oh, sabi mo, o sige, maghatag na ta sa atong tithes and offerings. And you said, Ningon dayon ka. Daddy, no matter how you speak in tongues, Na bahala pa nang mag-speak in tongues pa na si Daddy diha. this my 1,000 I will never give you. Bahala ka ning 1,000, hindi mo gawas ba? Only this 100 I will give. 100 ra jud ako ipagawas. Uy, Then suddenly, nya sa kalit lang. something push you. Naay ni push sa inuha. You go and give the 1,000. Nihatag kag 1,000. It's not you.
Dili ikaw. It's God Mauna ang Dios who worketh nga maoy nagapabuhat. both to do, to will, to do. You understand what I'm saying? Amen. That's it. Not only you, even to myself. Oh, dili lang ikaw pati sa akong kaugalingon. Nobody wants to be good. No, walay tao nga dili gusto mahimong maayo. Nobody want to be good. Nobody that doesn't want to prove is that, you know, human beings have what is called power of choice. No, Every maning one of tao us. na ani siya power of choice. Pwede ni siyang mupili. You don't know many times. Many times I feel that I'm not going to lay hands on the people today. Usahay mabati nako dili ko maglihan sa mga tao ron Karon, I will just pray, receive miracle, mana. No, magampo na ko receive miracle As manadayon. a human being. Ingon nga tao. And then, I don't know. I just donate the microphone. Oh, pagunit ako sa microphone. And I said, look at that place. Can you see that woman there? Oh, niya mingon ang balang espiritu tanawa gutong babae dito. Call that one to lay hands. Tawagan na siya niya ilayan sa. Diba, I say I would not lay hands today. Di ba niingon ko nga Ginoo dili ko mulihan sa karon ha. But I won't know. Pero wala ko kabalo. There is something push me. Naay mo tuklod nga imo nang buhaton. You must do it now. Kinahanglan imo na buhaton ha. Do you understand what I'm saying? Masabtan man nato. So I want you to understand that not only you, Gusto na ko masabtan nimo nga dili lang ikaw ang gi-push no sa balang espiritu Yes. para mamuhat og maayo. all of us, Kitang tanan. we have a will power. You know what I mean by No. choice power? Naatay gahom sa pagpili. That's God. May That's what I Ginoo. want. Amen. 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 Amen ba? I have said this many times. Ginasulti na ko ni sa kanunay. That is the area the parents used to feel disappointed. Mao nang higayon na nga ma-disappoint ang mga ginikanan. When you see a parent have a new baby, Parang tanong ako, sa diha nga ang ginikanan na ay bata. they will be very happy. Ulipay kay sila kay nasili anak. Kiss my leg. Cute sa kong anak, oy. Everybody will be happy. No, tanan malipayon kay nagkaanak na ka. Ano naman? Ano man? Because that time, Kaya nato higayon na. whatever salina you wear for her, Bisan unsa imo isuot sa iya ha. no choice. Wala siya choice. You will accept. Iya ra nang dawaton. If you like, Kung gusto ka. you remove it, you put another one. Bisan pag ilis-ilisan nimo na sa makadaghan. The butter will just be laughing. Mukata-katawa na ng bata sa imuha. But when the butter grow Sa diha gani nga mudako na ang bata. and it's reaching age of 7 times, Sa diha gani nga naw nga ang iyang edad 7 years old above na. that is where some women started to cry. No, diha na muhilak na ang ginikanan. Because you say, come! Mingon ang ginikanan, dalik ba? Where your salina ba? Isuot lagi ti mo sa You see diha. the butter will be dagan-dagan. Dagandagan ang bata. Amen. Amen. The mother will run. Oh, Halima! Ang mama po gukod-gukod sa bata. That's not for my blood God. Makaingon gid ang mama, maka-pressure gining bata ba? Amen. Amen. Ma-high blood pressure na. Guys, somebody beside you. Tingnan na mo katupad. It's just the beginning. Sinudanan pa lang na. Amen. Amen ba? Tie your belts very well. Kinahanglan nga panghigot pag-ayo. When he will get to the stand of having oil, Sa diha nga magbinata na o magdalaga na. time of having bakada, Sa diha nga magbarkada na siya. you must increase your level of fasting and prayer. Kinahanglan magsigi gigag fasting ug prayer ana. Amen ba? If you don't increase it, Kay ngano man kung dili ka maningkamot, may God help you that you won't landed in hospital. Ginoo ra gyud makatabang nimo nga dili ka ma-hospital tungod sa nervous, Amen. tungod sa high blood. Because as a parent, Kay ingon nga ginikanan, you will want to look at all the labor you have made. gusto nimo tan-awon ang imong kahago nga imong gibuhat. You will want to tell her, this is my choice for you. Moingon ka nga mao lagi na akong pagpili nimo. Bala ka mo, man. Moingon ang imong anak, bala ka maoy. Pa,
Bahala ka pang, oy. That is your time. Imuha na. Now is our youth time. Karon, youth time na karon namo. In the youth time, Sa youth time, ako lang may pilihan. ako'y mupili, ako'y magbuot. And in your two eyes, Sa imong duha ka mga mata, you know that this is like a big problem. You know, it's not from your heart. kabalugig ka nga dako kay problema dili nagikan sa imong kasing-kasing. That is what you feel in the air. Mo dili mo gipili di ay. Oh, the air. Mao di ay. Okay naman. Okay ra po di ay. Okay naman. But it's not. No, bisag dili okay na lang. Napugos. Amen. Amen ba? That is human being. Ing ana ang tao. Am I talking to you? Nakigsulti ba ko ninyo? Either young or adult. No? Yang tigo man o wang tigo. One of the biggest problem of human being is called power of choice. No, ang problema sa tao kaning gihatag nga power of choice. One day I was thinking that, Isa ka adlaw nagunahuna ko. mas mayo God create us as a supino. Forgive me, Lord. Una ko may paghimuon sa Ginoo ni mga tao og zombie, no? When they say, go this way. Kay parang may unang Ginoo, dito ka padulong. Adto dayon. Why choice ang zombie? Atras. Atras. Matras po. Amen. Amen ba? But the problem of human being is there is a power of choice. Pero ang problema sa tao kay naa siya'y pagpili. When God give them a good job, they will say, God, you give me job from today. I will never attend church service again. No? Mayon nga, Ginoo gitagaan ko nimong trabaho sugad karon di na gid ko mosimba ba. Pastor Tamana, nga naman yung sige send text message to me. Tama na pastor, sige. If I don't go, Text na ko. if I don't come to your church, does that mean I don't have God? I still have God here. Bisan pag di ko moadto sa imong simbahan, nagyapon ko'y Ginoo. God is in trouble. Ang Ginoo na noy sad-an nga nang gibuhat ang tawo. when I read the book of Genesis chapter 11, it's like I'm meeting God. I don't know. God said, I regret that I create human being. No, sayunan ka sa book of Genesis chapter 11. No, human sa Ginoo lipay-lipay sa tanan niyang gibuhat, pagkahuman nagmahay siya. May paghihayop na lang nako. May pagibaboy na lang nako ng mga tawhanan ni. That's somebody beside you. Hindi mo katupad. Don't let God regret over you. Inahayaw yun pamahaya ang Ginoo. When I Regret ganing tao, Ginoo pa. Amen. Amen ba? When I read that passage, Sa diha nga akong gibasa katong bersikulo. because when you read it in Genesis, the Bible says when He created them, He was happy. He said everything are good. They are good. They are good. Diba? Diba sa gibuhat sa Ginoo after 7 days, nalipay siya iyang gitanaw, nalipay siya pag-ayo kay tanan niyang binuhat maayo. Just few days after, Welcome. No, after few days. what does He say? Kung sa iyang giingon, He said, I regret. siya nagmahay gid ko bang anong gibuhat na ko ni ba? You will never make God regret over Amen. you. Ako pag-ampo nga ang Ginoo dili mag-regret sa imong Tell kinabuhi. somebody beside you, Ina na imong katupad. don't let God regret about you. Ayaw jud tuguti nga mag-regret ang Ginoo may tungod sa imuha. Do you understand? Nasabtan ba nato? Do you get it? Nasabtan ba? Amen. God bless you, my son. I think I have seen that you go and make a short evangelism. Welcome. Next time, schedule it well, huh? Good. Thank you. Amen. Amen. Is somebody can say? Amen ba? I'm about to round up Hapit ako this mahuman. because if we continue the way we are enjoying it, we won't finish it today. Amen. Amen. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. Okay, so I think we'll not read this some other passage, but I will call it for you just to write it down so that you can read it at home. Huh? Do you understand? Okay, ako nang isulti ang ubang mga bersikulo para maisulat ninyo sa inyong mga
notebook, and then inyong basahon sa inyong mga balay. You can write down Hebrews 13 verse 21. Hebrews 13 verse 21. Hebrews 13 verse 21. Also, you can write down 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sa 1 Thessalonians 2:13. Okay, so you can read. So let's quickly to bring this message to conclusion. Karon, no, conclusion na ta. Let's quickly talk about Karon maghisgot ta. how do you make a choice Kung saan man imo pagbuhat o pagpili. between the two spirits. No, niining duha ka espiritu. It has been established that surely every human being have access to certain spirits. Kay sigurado gayud, no? Kana nahisulat na nga ang matag tao naagi mo puyo nga espiritu. So usaon man imo pagpili para maayong espiritu ang imuhang mapili, imo pasudlon papuyon sa imuhang kinabuhi. Do you get it? Sabtan man nato. Amen. Amen ba? Okay. Let me quickly show you something. Ako i-show sa inyo ha. We are not going to read it in the Bible, but I will just be telling you very fast and Dili na to ni basahon sa Biblia karon apan isulti nako kaninyo. number 1. Una, kung saan imo pagpili sa espiritu nga imong pasudlon sa imong kinabuhi, imong papuyon. You need to understand the characteristics of the spirit. Kinahanglan makabalo ka unsay may kinaiya aning mga espiritu ha. You got it? Nasabtan ba? That's the number 1 most important thing. Mao ni ang number 1 nga importante kaayo nimong masabtan. Until you understand the characteristic of the spirit, Hangtod nga masabtan nimo ang karakteristik ni ini nga spirit. that is when you will be able to choose well. Mao na ang higayon nga makapili ka pag-ayo. Do you understand? Nasabtan ba nato? Because if you don't Kay understand, nganuman kung wa ka kasabot when it manifests, sa diha ganing mahitabo na, you may mistakenly, you may see evil spirits and call it God's spirit. basin masayop ka nga ang nagpuyo di ay sa imuha daotang espiritu niya niingon ka nga espiritu ni sa Ginoo. Do you get what I'm saying? Nasabtan ba? So you need to understand it. Kinahanglan nga makasabot ka kung unsang klaseng espiritu ang misulod o mipuyo kanimo. Number 1, Una, you need to understand kinahanglan nimo masabtan. the Spirit of God will never against the Word of God. Makabalo ka kung espiritu ka na sa Dios nga naa kanimo kay nganuman ang espiritu sa Dios dili gyud mo batok sa pulong sa Ginoo. Di ginan siya against no sa pulong sa Ginoo, magkatugma gina sila. Something happened in some churches recently. Naay nahitabo sa mga pipila ka churches, di palang lugay. There is a pastor, Na isa ka pastor and she has a wife. na siya'y asawa. He was very active in the church together with the wife. And then one day he just said, "The Spirit spoke to me." Unya isa ka adlaw, iningon ang pastor, ang espiritu miingon kanako. And the Spirit told me to have additional one wife. Niingon ang pastor, ang espiritu sa Dios miingon kanako nga mag-asawa pa kog isa. Amen. The church they were shocked. No, nasyak kaayo ang mga membro. And he announced, Iyang gi-announce. so from today, Sister so. Pili dayon siya. Sukad karon si Sister Koan. You are my second wife. Ikaw na ang ako ikaduhang asawa. So 2 of you will be sitting in the front there. So duha na mo maglingkod sa tunga ha. Instant marriage. Instantly. Diha dayon. The church is a joke. Abi nila joke lang. The church member love him. Katungod kay gigugma nila ilang pastor. They still endure. Ila lang gisabot. Giantos lang. Wash him. No, ila lang giobserbahan ang ilang pastor. Just few months after, Pipila ka mga bulan. he
he announced again. Oh, no, iyan akong gi-announce He said, our God is good. na maayo kaayo atong Dios. He always speaks to us. Kanunay di siya nagasulti kanato. I hear the Spirit clearly. Oh, nadungog gid ako ang espiritu sa Dios. He told me to get one more. Niingon siya dugagan pa nako akong asawa. Kuyaw. In the same church, Oh, pareho nga simbahan. they become three. Natulo na iyang asawa. So some liars, some stay. So tungod di ato rayo ba nilayas. No, ang uban po nagpadayon lang. They changed his name. They used to call him Pastor Get One More. No, ang gitawag siya sa mga tao, o Pastor, get one more. Eh sige na mag one more. One more chance. And the problem is, Ang problema, if he said, I wish to get one more, okay, kung inigunon to siya nga, wish lang, they can know how to deliver him. pwede pa unta siyang i-deliver. But he is telling them that this spirit. Oh, niingon po siya nga, ang spirito. It happened in America recently. Sa Amerika, naitabo. You see it on in the YouTube. A pastor, Isa ka pastor, the bishop of the church, obispo sa simbahan. and say, God bless you, church. Siya, God bless you, church. I almost cried when I was watching. No, kahilakon kaayo ko sa dili tan-aw. It's a big church. Dako nga simbahan. Today I want to reveal my wife to all of you. Karon ipakita nako akong pilaila sa inyo ang akong asawa. It's a blessing to tell you that I have my wife in the house today. Malipayon ko nga ipakita sa inyo nga na ako'y asawa diri sa simbahan. Please, my wife, can you stand up and Oh, akong asawa barog lakaw. walk? And it's called. Amen. They planned that one already wear same suit with him. No, giplano na nila nga magkambal-kambal sila og suit. Two of them, they wear yellow suit. Naka-yellow suit. And couple. And then that wife is lalaki, one of the lalaki in the Oh, unya katong ingon niya nga wife, lalaki di ay. Iya ko ng asawa. That is the time the membro discovered that our pastor is Bayot Mandiay. Hala. Nadiskubrihan sa mga tao nga bayot na ilang pastor. On the altar, two of them, they came out. Oh, silang duha migawas. Same uniform. Parehas silang salina. What does he call it? Oh, asa may gitawag niya? It's a spirit. Niyon siya nga ang espiritu. Now listen. Pamatik ka mo. If you want to choose the spirit because you are Sa diha nga mamili ka sa espiritu nga imong papuyon sa imong lawas. you are not allowed to live without a spirit. Kay nga naman walay tao nga mabuhi nga walay espiritu. You understand? Sabtan ba? So you have to remember what is the characteristics of the spirit. Kinahanglan masabtan nimo unsa ning karakteristik sa espiritu. The spirit that is telling you ubog gamay. Numayong espiritu paghubog gamay ra gud. Is that spirit of God? Oh, kung inom ka maghubog ka gamay-gamay lang, inom gamay-gamay lang. Espiritu sa Ginoo, espiritu sa yawa. Sa Jawa, dyan na. No. Is it a good spirit? Oh, maayong espiritu na. We tell a married woman, No, ignon niya ang babae nga minyo. even not only married woman, can be anybody, Oh, bisan pag dili minyo nga babae. and tell you wear only bra. Oy, pagbra lang. I remember when we ligo sa katong, huh? Oh, okay. This bata was talking to me. What's the name? Ara. On that day, he was standing with me talking because me and mommy were about to go. So I'm giving them instruction. And then some ladies were coming. Unya sa diha nga naghatag og instructions kay Ara na ay mga babae nga ni padulong. And they wear only bra and the panty lang. Nag swimsuit lang ba? And they display their total leather. Na ipakita nila ilang tutoy. I am a lalaki. I'm not the one who reclamo. Dili ako ni reklamo. The bata is the one who reclamo. Even though she's a babae, she cannot aguanta. No, si Ara ang
naay gisulti. You say, in Jesus' name, Daddy, tanawa, Daddy. Ay, in Jesus name, yung patanawon pag ni Daddy. Ayaw, nga naara. Wala. Amen. And I quickly answer her. I say, Gitubag na ko siya dahil. ipiyuin mo mata. Iko. Ipiyuin mong mata dahil. Amen. Amen ba? Now, if a babae can feel like that, Kung pananglit, no, babae mismo si Ara apa nakabati ni against ang iyang spirit adto nila. how much more a lalaki? Kung saan na kaya ang lalaki? But the lalaki that doesn't have spirit of God, Pero ang mga lalaki nga walay espiritu sa Dios, we will see the matter. no? Mugudlag gyud ang matag tinanaw sa tutoy. Wow, window shopping, no? Ay, galing yun kasi Syria, oy, kadako jud. Am I talking to you? Amen ba? Because himself have demon. Kay ngano man dili espiritu sa Dios naa sa iyaha, espiritu sa yawa. But anybody that has spirit of God, Apan si bisan kinsa nga naay espiritu sa Ginoo. something will strike in you. No, no. Oh, no? Mo against dayon imong spirit ni ana mi ka nga dili. Pero kung ganahan ka kuyaw ng espiritu na animo. That's what happened to her that day. Mo to litabo kay Ara that time. Let the Lord uphold you. Mm. That's it. There is a spirit of God striking No, her. ang espiritu sa Dios ni batok ni against ni adtong Some people, gibuhat. no, this is not what Daddy and Mommy are teaching us. Nga makaingon ka ba nga, "La, dili man imo ang gitudlo ni mami ug ni daddy." Uy, Do you understand what I'm saying? sabdan ba? There is a something react. No, mo react imong spirit ba? When Di ka ganahan. the spirit of God is in you, Sa diya nga espiritu sa Dios na animo. when you see free sin, Sa diya nakita nimo nga libre ang mga sala. there is something that will strike and say, no, no, this is wrong. Naay musuti kanimo sa imong sulod nga mali ni, di ni maayo. Amen. But when you see opportunity to sin, Pero sa diha nga nakakita ka nga pwede kang magpakasala. and you smile, Nani, ni smile ka. you need deliverance. Kinahanglan ka og deliverance. You need what? Deliverance. Kinahanglan ng deliverance. You need deliverance. Mm. The spirit that worketh now Mm. in the children of Disobedience. So, so the weapon of the bad spirit is called rebellion, disobedience. Subuot pasabot ang mga espiritu ni Satanas, espiritu sa kaaway nga nagpuyo ni anak kanila, mao ang spirit of disobedience, mga rebuilding nga espiritu. In conclusion, Conclusion. because if I'll be breaking this, we won't finish today. Kay base pagpadayon ko di ta mo man ani. But I want to believe that Holy Spirit will interpret it to you. Amen. Ako mga pag-ampo nga balang espiritu magpasabot pag yun nga na kanimo. Yes. Amen. Amen ba? Am I talking to you? Nakisulti ba ko ninyo? In conclusion, Sa conclusion, how do you maintain the Spirit of God? unsaon ba nimo pag-maintain ang espiritu sa Dios nga kanunay mo puyo nga na kanimo? Because the expectancy of God for everyone called Christian is to possess the Spirit of God, not the Spirit of Satan. Kay nganuman ang gusto gayud sa Ginoo sa atoa nga dili ta mo accommodate sa espiritu sa yawa kundi sa espiritu lamang sa atong buhi nga Dios. Do you understand? Masabdan man nato. So how do we reject the spirit of the devil? Unsaon man nato pag-reject ka ng mga espiritu sa yawa? How do you embrace the Spirit of Kung God? unsaon man nimo nga imong pasudlo ng espiritu sa Ginoo sa imong kinabuhi? The choice is from you. Ang pagpili na animo. And how do you do it? Unsaon man? Remember what Jesus said. Hinumdumi ang giingon ni Jesus. This is where I'm going to stop with that. He said, when Naingon siya, a certain spirit move out, sa diha ganing nga adunay espiritu, daotang espiritu mo gawas gikan kanimo. and what
other spirit will come to hold you. No, naay lain na pud nga espiritu nga mosulod. Everybody listen. Pamati. I have only 2 minutes. Duha na lang ka minutos. Whenever you want to be free from a certain spirit that you don't like, Kung gusto ka nga mahimo kang free, no, mahimo ka nga gawas nun sa daotang espiritu. always cry in prayer with sincerity of heart. Kinahanglan nga muhilang ka, no, kanunay magaampo, no, sincero nga pag-ampo, no, nga gikan sa imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Not fake. No, dili piki. Sincerity of Ang tinuod ba? Tinuod jud nga pag-ampo nga gusto ka nga mahimong free. Am I talking to you? Nakigsulti ba ko ninyo? Sincerity of heart. Sinseridad ang imong kasing-kasing tinun-anay gayud. Not once, Dili lang ka isa, not twice, dili ka duha, not 4 times. dili lang 4 times. Until you know that you are totally free. Hangtod nga masayod ka nga gawas no nakasahigpit. Amen. A lot of Christians have too many prayer points. Daghang mga Kristohano daghang kig mga prayer points. God, give me car. Oh, tagaay kog sakyanan Lord, Give me money. tagaay kog kwarta Lord. But spirit of hubog na aliya Pero ang espiritu sa pagkahubog na agyapon, The spirit of Palashiks. Now what? oh, Aliya Japon. espiritu sa chick boy, chick girl na alang gyapon. You are not praying the right prayer. No, dili na mao, dili na mao ang imong pag-ampo. Pray with sincerity. I told you, some of you might have heard from me. No, nakadungog siguro mo sa ako Before I got free, Sa wala pa ko nahimong free. I fight seriously in the spirit. Oh, no, nakig-fight ko sa spirit. Am I talking to you? Amen ba? I used to fall down flat, use my hulo to bang the floor. Why I do this again, Lord? God, the Bible said I will not do this. Why? No. I cry many times. No, many times nga nag-ampo ko sa Ginoo nga usabon ko sa Ginoo. Sa diha nga nakabuhat gyapon ko dili maayo akong ipakong ang akong ulo sa salog ug magligid-ligid ko muhila ko sa Dios. I don't respect my lawas. Wala na akong girespeto akong lawas. I used to put my hand, my leg like that. I will, God, free me. No mo ampo, grabe na akong ampo nga Ginoo tagai akong kagawasan. And since that year, Og sukad ni adto nga tuig, He freed me totally. oh, nahimo kong gawas nun sa higpit. Amen. Amen. That you are a pastor doesn't mean you cannot be in the bondage of spirit. Dili bot pasabot nga pastor ka, dili ka in bandage nga wala nay daotang espiritu mi puyo nimo. Many apostles, many bishops Daghang bishop, apostol, are still in that bondage. naalang gyapon ang daotang espiritu kanila. But you can be free Apan pwede ka mahimong gawas nun. if you will call upon God with a sincerity of heart. Kung mutawag ka sa Ginoo sa tinud-anay gayud nga gikan sa imong kasing-kasing. Not atikati. Dili kay atik-atik lang. Am I talking to you? Mm. Again, Daddy said we should pray, Lord Jesus. Ay, ikaw si Daddy mag-ampo ta. Let this bad spirit go out of me. Kanig bad spirit Ginoo. Bad judgment kawi. Ay, bad yun ang spirit namin. Ano ba yung sulod? Sana sulod man ka na ako. Uy, Karon lang. karon lang sulod ha, gawas unya. Karon. Uman simba, balik. Ha? Human og simba, na nibalik na po ng demonyo. Di sabot-sabot. No? Nagsabot-sabot pa sa demonyo ayaw karon ha unya na. You don't sabot with Yahweh. No, hindi ka makigsabot sa yawa. You fight him. Kung dili imo nang girahon ang yawa, makigbisog ka. Since that time, So kani atong higayuna. I believe strongly that I am in a gira with Satan. O so kada atong higayuna nakabalo ko nga ang akong kinabuhi kanunay makigira ni Satanas. I'm fighting Satan, and we will never settle until I go back to heaven. O og dili gid ko makigsundo anang Satanas hangtod nga mobalik ko sa langit. It's a fight that will never finish. No isa na ka fight namo ni Satanas nga dili mahuman.
We will settle. We will settle. Dili gid ko musugot nga pasudlo nako si Satanas. Stand for Never. everybody. Manindog kang tanan igsuon. Which spirit working in you? Unsa man klaseng espiritu nagapamuhat kanimo? This message O kani nga message is not to condemn you. dili ni para hukman ka. This message is to help you. O apan kini nga mensahe para tabangan ka. Am I talking to you? Amen. This message is to help you. Kaning nga message mao ni makatabang nimo. That is why I don't have girlfriend among you. Muna nga wa ko'y uyab sa inyo. Diba? I have all of mama, sisters, they are very beautiful. But no one of them can be my girlfriend. It's not possible. No, dili gid posibilidad nga naa ako'y uyab. Do I have uyab among you? Huh? Nako uyab sa inyo. Huh? Who are you to uyab me? They pwede. Dili gid pwede. Because there's something inside me already that will tell me, hey, that is wrong. That is evil. Kay ngano man naay espiritu na imong kanako nga di na mao. Daotang espiritu na uyab-uyab bisan ay asawa. But when I don't know it, Apan sa diha nga wa pa ko kabaluan na. dali ra kang kuha uyab. Dali ra kay ko makauyab sa una. Uyab diri, uyab dito, uyab doon, uyab. Uyab everywhere daw. It's a bad spirit. Now bad spirit nang daghang uyab. Am I talking to you? It's a bad spirit. Bad spirit na. Even the Gambakada bad spirit word. No, kanang mga barkada nimo nga mga why ayu, no, dili makatabang sa imong Christian life, mga bad spirit na. You fight it. Kinahanglan makig-fight ka. I told my friend. Giingnan ako akong mga friends sa una. My friends! Hoy, mga friends. Every time I all walk together with you people. Anytime nga makigubog pa ko ninyo, Then tell me, ikat nimo. ingna ko pikat nimo. Kung mubalik-balik pa ko gubog-gubog uban ninyo. They laugh. Nikatawa sila. And then, we know that because you just hear the word of the pastor, it needs kayo ka. No, kailam namin nimo oy sa una oy. Karon kay nakadungog pa man ka sa wali ni pastor, init pa kayo ka. We know you are coming back. Kabalo man mo, makabalo mi mabalik ra gid ka namo. God limit. Ingon nga ang Dios buhi. I will never come back to you. Di gid ko mobalik sa inyo ha. They thought I'm joking. Abi nila nag-joke-joke ra ko. Many years after, Many years after that, they say that I never come back to you. nakita nila, wag gid ko ni balik nila. Wag gid ko ni balik og inom o mga bisyo. They now hear me that Nakadungog sila. that pastor there, Uy, katong si pastor dito ba? that people are sharing testimony. Katong mga tao nga nag-testimony ba? Our Bakada before man now. Kada man to nato sa una, si Pablo man to. No, Amen. Amen. Okay naman to be Pablo than to be Jablo. Lolo. No, mas okay pa nga mahimo kang Pablo kaysa Diablo. Amen. Amen ba? Amen. Amen. You understand what I'm saying? One of them that was a Muslim who Isa nga barkada nako nga Muslim. Satan disappointed the job, everything collapsed. Nawala tanan sa iyaha. I was shocked. I was in a seminar in the church. No, atong igayuna nag-seminar ko sa church. He soloed in the church like a gentle boy. Nisulod sa simbahan akong barkada, isa sa akong barkada sa una. Nilingkod siya og namatik sa kuha. After the wali, Uma sa wali. I was shocked. He kneeled down. Nasyak ko kay niluhod sa kuha tubangan. They told me that God is using you. Niingon sila gigamit na daw ka sa Ginoo. And they told you there. He said, please pray for me. Palihog bi ampo sa ako bi. I remember what he told me on the day I liars from them. Naka-remember ko katong nilayas na ko sa ilaha, nakinumdum ko sa iyang gisulti. He's the one who mentioned among them and say, if only you is a pastor, I prefer to go to hellfire. I will never go to church. Ingon siya nga, bisan pag ikaw na lay pastor na birinis kalibutan, mas maayo pang impierno ko kay mahimo ko kaysa mahimo ko nimong membro.
Why the balik and healer? Pray for me. Tingala man ko nga nagpakiluoy na siya nga moampo ko sa iya ha. Let me to tell him that you remember what you told me. Oh, lami kay igno nakahinumdum ka bay sa imong gisulti sa una. But I didn't say it. I Pero wala na ko isulti kay bag-o naman. And I pray for him. He will say, Amen, Amen, Amen. Pag-ampo na ko sa iya ha. Kusog na mong amen. Please Palihog. do your right hand then Ipataas ang imong tuong kamot. and say, Father, O ingon nga amahan, thank you for your word. nasalamat sa imong pulong. I don't need evil spirit. Di ko kinahanglan anang evil spirit. All I need Ang ako lamang ikinahanglan, is Spirit of God. mao nang Espiritu sa Dios. Come now into my life. Espiritu sa Dios nga ri sa akong kinabuhi. Spirit of God. Espiritu sa Dios, I need you. na kinahanglan ko nimo. You are the one I need. Ikaw ang akong gikinahanglanon. Please, Palihog, Come, Espiritu sa come, Dios. come. Sulod gani ka na. fully Ikaw magapuno ka na ako. into my life. Amen. Ikaw sulod sa akong Come kinabuhi. and walk great walk Amen. Ikaw mo sulod ug mamuhat sa mga dagkong mga butang in sa my akong kinabuhi. life. Sa akong kinabuhi. If you know the spirit that you don't like, you are free to reject it now. Kung kabalo ka nga na espiritu nga dautan nga naa sa sulod sa imo, i-reject na. Spirit of Ipalayas na. Tuba, awa. Espiritu sa tuba, hawa. You are free to mention. I-mention na imong ginainom. You are not in bondage. No law against that. No, wala ka, no, dili ka in bondage. Am I talking to you? Amen ba? Spirit. Spirit of Marites. San Miguel. Am I talking to you? No, basi na spirit ni San Miguel diha. Spirit of Pula Caballo. Spirit sa Red Horse. Get out of me. Naggawas ka na ako. Spirit of Palaoyab. Spiritu sa Palakuyab. Get out. Inagawas. Pag-awasan ng mga espiritu nga dautan nga nasa imuha. Huh? Spirit of smoke. May espiritu nga sigarilyo. Huh? Gawas. Gawas. Get out of here. Amen. Amen ba? Amen. Amen? Jesus. Ina Jesus. Let your spirit enter me. Himo ang imong balang espiritu magasulod ka nako. Some people don't have spirit of smoking. They don't have spirit of. Naiuban nga mga tao walay mga bisyo tuod. But their spirit is spirit of palaway. Pero na espiritu sa ilaha sa nga dautan pala away. Away dito, away. Sige pangaway, hindi mahimutan kung di ka away. Get out of me, tama na. No, ina nga ikaw nga espiritu sa palaway, gawas ka nako. Tama na. The spirit that doesn't like to hear the word of God. Naka ng espiritu nga dili gusto mamating sa pulong sa Ginoo. I reject you. Ako kang gi-reject karon. Get out of me. Gawas ka nako. Let the Holy Ang Spirit palang espiritu. take place in my Nga life. ako'y magapanagbiya sa akong kinabuhi. Not temporary. Dili lang kadyot. The permanently. O dili forever na kanunay The na. forever. Forever nga I ang reject the espiritu. spirit of disobedience. Ako na gina-reject ang espiritu sa pagkamaspilon. Cry unto O God. karon tawag sa Dios, Pray hinaw na sa with Dios. sincerity of heart. Sa imong tinun-anay nga kasing-kasing. Am I talking to you? Amen. Pray, pray, pray. in the name of Ampo, Jesus. ampo sa Dios. Pray in the name of I-mention na. Jesus. Isulti
Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Don't forget what I told you. Ayaw kalimot sa akong giingon. That kind of prayer is not once. Kani nga pag-ampo di lang ni kaisa. Apostle Paul said, 3 times I pray. Ingon si Apostol Paul in the Bible, katulog ko nag-ampo. He said, I'm tired of this agent of Satan. Gikapoy na ko aning God. gikapoy na ko aning agent ni Satanas, gikapoy na ko aning daotang espiritu Ginoo. If the great apostle can pray that, Kung ang bagtugal nga apostolis in the Bible nakaampo ni ana, how much more of you and I? unsa pa kaya ikaw ug ako? Don't be allowed to pray that. Ayaw kaulaw nga palayaso nimo ng daotang espiritu. If they see you crying, cry. Kung Cry inom very ka well. kung inom ka sa Ginoo nga hilak-hilak na para may mong free ka. Amen. And then not just fake crying. Dili kay drama-dramang hilak. I told you with sincerity. Kanang uban, sa katinud-an gayud, tilinuod nga pag-ampo nga gusto ka mahimong malaya. God, I don't want this spirit of dula-dula mobile demon ba. Ay Ginoo, lang gid ko gusto ning espiritu sa dula o kaning mobile demon oy. Pero in your cell phone, Pero sa imong cellphone, you are not ready to delete the app. dili ka andam nga i-uninstall nimo ng apps. It will balik and balik. Mubalik kinang demonyo kanunay. You understand what I'm saying? Amen ba? I want to be free from this kind of bakalaba. Dili gusto na ko mahimong free anang mga daotang barkada oy. Pero you are still together, kuyo-kuyo. Pero kuyo-kuyo gyapon mo biskan asa. You will become the same. Magpareho gid ka dinhi. Magpareho gyapon kanina digit ka mahimong malaya. For you to be free, Aron nga ikaw mahimong free. pray with sincerity. Kinahanglan nga tinud-anay nga pag-ampo. See it as a fight. Fight that must never be settled. Fight that must never be what? Settled. No. Fight that must never be settled. Himuon nimo nga kanang pakigbisog ba sa mga daotang espiritu nga dili gud mo pwedeng magkahigala. Do you understand? Amen. Di mo pwedeng mag-uban. Kalaban mo forever anang daotang espiritu. That is it. Forever. Now that today you said to Dili karon kay nag-ampo ka, okay ka. Ay, salamat ang beta karon. Ay, salamat. Uy, mas maayo na di ko karon ba? Kay before, Kay sa una ko. I will drink the whole big bottle of San Miguel. Sa una ako rin giburot sa isa ka botelya San Miguel ba? Karon, isa lang baso. Karon isa na lang gid ka basog yun. What kind of testimony? Allow me to slap your mouth if you share that kind of testimony. No? Kung ingana imong testimony, lami ihapak ng kuan sa imong agtang ba, baso. Same Japan. Pareha na gyapon. Amen. Pwede na gyapon ang udaghan. Amen. Amen ba? Before my uyab is 10. Sa una pulo akong uyabay. Ay, salamat. Chula lang bilin. Karon duha na lang gid ang bilin. Demon is demon. Napa Japan. No? Naapagyapon ang demonyo. Amen. Amen ba? Amen. You are not yet free. Dili pa ka free ni ana. If you are free, it must go totally. Kay gano man, kung ikaw kanang gawas no na, free na gid ka, dili na nimo na buhaton pag-usab. Will you pray that prayer one more time? Gusto ba ka mo ampo Amen. na pag-ampo? Murag yusuko lagi. Amen. Ayaw kasuko ba? Amen. 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 My God and my Diyos ang Father, akong amahan. my body is your temple. Lawas mo imong templo. Possess my body, Jesus. Ikaw ang manag-iya sa akong lawas. Spirit of Espiritu God, sa Dios. take your place. Ikaw gayud ang manag-ari sa akong lawas, sa akong kinabuhi. Not temporary. Dili temporary. I need you permanently. Kinahanglan akong ka forever. All the days of my Sa matang life. adlaw sa akong Holy kinabuhi. Spirit, Holy Spirit, stay permanently. ikaw ang magapuyo sa I kanunay. declare Akong no chance for Satan walay tsansa ka Satanas in my sa life. akong kinabuhi. No chance for sin No chance for in sin my sa life. akong kinabuhi. Open your mouth and Abiyang pray. imong baba ug ampo sa Dios. Yes, sa pangalan ng Spirit Jesus. of the Yes, living Spirit of God, the living God. I Yes, welcome akong you kina-welcome sa akong into kinabuhi. my life. Sa akong kinabuhi. Stay permanently. Yes, kay ikaw magapuyo sa kanunay. Kay ikaw magapuyo sa kanunay. Kay ikaw magapuyo sa kanunay.
pangalan ni In Jesus. the name of Sa Jesus. pangalan ni In Jesus. the name of Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' In name. Jesus' name. Amen. 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 Give Jesus a big hand. Amen. How many of you blessed to be in the house of God? Bless po mga namo sa balay sa Dios. We want to welcome the great woman Atong of God, i-welcome ang batugan nga alagad sa Dios. our senior pastoral with the praise and worship team. Atong senior pastora ug ang kaubanan. And we are going to celebrate in the presence of Kita God. maga-celebrate nga nasa presensya sa Dios. I know many of you, Nasayod ko kadagan sa inyo. you have been so happy and so blessed to hear the word of God. No, malipayon ka o blessed ka nga nakalugog sa pulong sa Dios. Maybe you want to hear, you have been holding it for long. Basin no, gusto kang kahiyon. Don't cause traffic jam in the CR. Dili lang yun magduot sa CR. Don't make it. Amen. Just be watching. If somebody go out, you wait. When that one come back, you go. Kung kabalo ka nga naanay ni gawas, ayaw sa gawas, pasudlas